Ayan guys, Hil Mata, Bing Bong and Pring Pring. Ayan na, magandang laban. Hil Mats guys, for all. Papasok. Hil Mats. Lakas bumrek. Grabe. Walang nahulog. Grabe ang laban na to guys. Hil Mats. Pisa po doon. Nako. Sumobra. Sobra kain. Sobra sa kain. Sige. Ikaw na natin ang video. Kaya tanaw kayo, dikit pa kayo. Grabig mata gini siya, naigo pa to niya, cover kayo, grabig nito hana, tinamaan mo pa yun. Yan na guys, Hil Mats. Ayan, good shot naman guys. Grabe ang pleasingan na guys. Grabe. Pingbong katil, grabe naman siya mo banda, uy. Igo mo lang gihapon. Ayan, grabe naman. Ayan na guys. Ayan na si Pring Pring. Medyo tinagalan. Minuog. Lumayo ng mati tournament. Racing. Grabe naman ang racing. Isang buwa lang. Grabe. Ito na. Good shot ng yapon. Pumasok pa. Grabe naman yung banda ni Binibog. Uy! Ayan na. Babandahin na naman. Ano? Hindi na tinamaan guys. Napaul. 4-6 ka. Last play.